إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نلتقي في دراسة اللغة العربية سهلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Fanarju, kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua dengan niatuna khalisan lillahi Subhanahu Wa Taala nuridu an nadrusa lughatal Quran, kerana kita mahu mempelajari bahasa Al-Quran. Fa al-yawma alhamdulillah nahnu maratan ukhra naltaqi fi dirasati fi fasli dirasati al-lughatil arabiyyati lughatil Quran wa nahnu al-an fi al-kitabi al-khamis min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah. Kita masih lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dan kita menggunakan bahasa Arab mudah. Nahnu nasta'milu silsilata kutub al-lughatil arabiyyati sahlah. Nahnu al-an fi al-kitabil khamis. Nahnu al-an fi al-kitabil khamis, buku yang kelima. Nahnu fi al-kitabil khamis, buku yang kelima. Fi al-kitabil khamis min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, daripada pembelajaran buku bahasa Arab mudah ini. Wa nahnu fi as-safhati al-akhirah, nahnu fi as-safhati al-akhirah, kita dalam muka surat yang akhir min ad-darsil awal atau min ad-darsil awal min al-kitabil khamis, daripada pelajaran pertama daripada buku yang kelima ini. Fa alladhi yuridu kitab, awalan alladhi yuridu kitab, siapa yang mahu buku, ittasil bihadzal raqmi, telefon nombor ini 019 935 4122, 019 935 4122, 019 935 4122. Wa nahnu nursilu bil barid, dan kita hantar dengan pos laju. Fa alhamdulillah nahnu la nazalu fi ad-darsil awal, kita masih lagi dalam buku yang buku dalam pelajaran yang pertama. Fa ana arju alladzina ma'i, ana arju alladzina ma'i, ana arju alladzina ma'i, yang bersama dengan saya. Ana arju alladzina ma'i. Fa insyaallah ki antum tusharikuna, kongsikan dengan yang lain-lain lagi, kongsikan insyaallah. Semoga nahnu natamanna insyaallah kathiran min al-muslimina wal muslimati yastafiduna min hadzal fasli, mengambil faedah daripada kelas ini, insyaallah. Fa alladzina ma'a, yang bersama dengan saya. Idza kana hunaka masalan surah, kalaulah gambar tidak jelas ataupun apa-apa, fa yumkinukum an taktubu, tolong tulis. Liannani la arif, kerana saya tak tahu. Yumkin hunaka syai', sautun, suara, atau yumkin surah, gambar laisa wadih, tidak jelas. Fa la'allakum tusharikuna, la'allakum taktubuna, saya harap boleh beritahu saya, antum taktubuna huna mubasharatan insyaallah. Fa kaifa bi alladzina ma'i, Hajjah Zaitun, kaifa al-surah, suara ki jelas wa gambar ki jelas insyaallah. Fa idza kana laysa hunaka syai' fa la'alla al-faslu insyaallah bi khairin, adalah berjalan dengan lancar.
Okey, fal'an iftahu kutubakum ila safhati ats-tsaminati. Iftahu kutubakum ila safhati ats-tsaminati. Buka muka surat 8. Iftahu kutubakum ila safhati ats-tsaminati. Al-an at-tamrinu ats-tsani. At-tamrinu ats-tsani maknahu yang kedua. At-tamrinu ats-tsani yang kedua. Wa nahnu nahullu atau nahnu nujibu as'ilata fi as-safhati ats-tsaminati, dan kita selesaikan soalan, jawab soalan pada muka surat yang ke-8 ini. Hadhihi al-jumalu khata'. Hadhihi al-jumalu khata'un sahihah. Ma makna? Maknahu ayat-ayat ini adalah silap. Ayat-ayat ini adalah silap. Sahihah, perbetulkan ayat-ayat ini. Sahihah. Ha huna bermakna jumal. Jumal. Wa jumlatun, antum jumlatun mufrad jam'uhu jumalun. Jumlatun mufrad jam'uhu jumalun. Jumlatun mufrad jam'uhu jumalun. Fa hadhil jumalu khata'. Khata' adalah silap. Sahihah, perbetulkan. Fa hadha tamrin, latihan ini yahtaj ila maharah. Yahtaj ila maharah, memerlukan kemahiran. Maharati ma'rifati qawaidi al-lughatil arabiyyati, maknahu memerlukan kemahiran dalam kaedah-kaedah penguasaan bahasa Arab. Maknahu alladzi nahnu darasna alladzi bayantu lakum min al-kitabil awal ila al-kitabi ar-rabi'i hatta al-kitabi al-khamis. Yajibu alaikum an tafham. Maknahu mesti kena faham segala apa yang saya telah terangkan dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Masalan binisbati ila mufrad wa jam'i. Binisbati ila mufrad wa jam'i, tentang mufrad wa jam'in. Masalan dhamir, dhamir adalah ganti nama. Huwa masalan li al-muzakkar. Sahih idza kana mufrad muzakkar, wa hiya li al-muannas. Idza kana jam'un, jam'un hum masalan, hum atau hunna. Wa ismu isyarah mislu hadha, hadhihi, haula'i, ulaika. Fa yajibu alaikum an tafhamu kaifa nasta'mil hadhihi asya', maknahu ismal isyarah masalan, wa ismal mausul masalan, wa al-fi'la masalan li al-mufrad wa li al-jam'i. Fala yumkin an nakhtalit, tidak boleh campur-campur. Fa aidan ki dhamir masalan ki dhamir munfasilun, dhamir muttasilun, maknahu ganti nama yang bercantum, ganti nama yang bercerai. Fahadhi asya' yajibu alaikum an tafhamu, mesti kita faham perkara-perkara ini. Au antum la yumkin an tahullu hadhihi masyakil, tidak boleh menyelesaikan masalah ini. Fa nahnu nara ar-raqm awal. Yang pertama, ar-raqm awal. Unzur raqm awal. Ulaikal baqaluna bada'i'uhu rakhisatun wa tijaratuhu murbihun. Ma makna hadhihi jumlah? Apakah makna jumlah ini? Ma makna hadhihi jumlah bi lughatina? Umuman maknahu ulaikal baqaluna. Al-baqal maknahu alladhi yabi'u fi dukkan. Al-baqal maknahu alladhi yabi'u fi ad-dukkan. Makna orang yang menjual masalah peruncit, grocer masalah peruncit, atau orang jual di kedai, di suk, di kedai masalah. Fa naqulu baqal. Ana dhahabtu ila suqi wa ishtaritu asya' min al-baqali, daripada baqal. Baqal adalah al-ba'i, maknahu al-ba'i'u alladhi yabi'u al-asya', maknahu orang yang menjual barang-barang. Naqulu baqalu. Wadah? Fa baqalu mufrad jam'uhu baqaluna. Baqalu mufrad jam'uhu baqaluna. Mislu muslimun mufrad jam'uhu muslimuna. Nah, muslimun ki mufrad jam'uhu muslimuna. Fahimtum? Masalan mu'minun ki mufrad jam'uhu mu'minuna. Mudirun ki mufrad jam'uhu mudiruna. Mudirun mufrad jam'uhu mudiruna. Fa baqalun huna baqalun mufrad jam'uhu baqaluna. Baqaluna maknahu alladhina yabi'una al-asya' fi ad-dukan atau fi as-suq. Mana orang yang menjual barang-barang, peruncit atau penjual barang-barang basah masalan
fi dukan, fi mahal, di kedai-kedai runcit, atau fi asuk, di pasar. Wadah. Fa bada'i'uhu, bada'i'un huwa jam'un, fil haqiqah huwa jam'un, wa mufraduhu bida'atun. Fa fil haqiqah nahnu lamma nadrus, belum lagi belajar ini, lakin yadkhulu fi qalin, termasuk sedikit. Fa huna bida'atun muannas, bida'atun muannas, wa bada'i huwa jam'un li ghairil aqil, jam'un bukan akal. Hadza fil haqiqah nahnu nadrusu fi akhir kitab, kita akan belajar pada pelajaran yang akhir min hadzal kitab, daripada buku ini. Maknahu dia adalah jam'un li ghairil aqil, maknahu jam'un bukan manusia. Li'annana al'an nahnu nadrusu, kita belajar jam'un lil aqil, jam'un untuk manusia. Jadi termasuk sedikit, belum lagi belajar. Fa uridu an unabbiha, boleh saya nyatakan bahawa kalau jam'un bukan akal, jam'un dia seperti satu muannas. Masalan ke contoh, masalan naqulu satu muannas, katalah seorang ustaz, seorang ustazah. Bil Arabiyah naqulu hadhihi ustazatun, sahih? Hadhihi ustazatun jadidatun. Hadhihi ustazatun jadidatun. Fa idza kana kutub, masalan kitabun ki mufrad jam'uhu kutubun. Dia macam satu muannas. Fa kutubun tidak boleh cakap haula'i au ulaika. Macam satu muannas, fa naqulu kitabun mufrad jam'uhu kutubun, naqulu hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun, sawaun, seperti satu muannas, hadhihi ustazatun jadidatun. Saufa ta'lamun, kita akan belajar insya-Allah fi akhir kitab, pada akhir buku ini. Rakhisatun adalah murah. Rakhisun ki mufrad jam'uhu rakhisatun. Fa huna bada'ihu, huna ana ubayinu lakum, saya telah terangkan bahawa kalau jam'un ghairul akal macam satu muannas. Fa ma'nahu bada'i'u huna rakhisatun ki sahih. Rakhisatun limadha, macam satu muannas. Wa tijaratuhu murbihun. Tijarah adalah perniagaan mereka. Tijarah perniagaan. Min tajara yutajiru. Nama maknahu tijarah daripada perniagaan. Perniagaan dia murbihun. Murbihun adalah nama ya'khudhu mal ki kathir, maknahu yarbah, maknahu mendapat keuntungan, makna untung. Untung. Wadah? Umuman ana aku lakum, umuman secara umumnya adalah bahawa peniaga-peniaga tersebut, itu barang-barang dia adalah murah, barang-barang jualannya adalah murah, dan perniagaan mereka ini adalah menguntungkan. Perniagaan mereka ini adalah menguntungkan. Wadah. Fal'an nahnu al'an nusahih hadhihi al-jumal. Nahnu nusahih hadhihi al-jumlah, kita perbetulkan jumlah ini. Limadha? Li'an hadhihi jumlah khata'. Limadha? Masalan ki contoh, masalan al-baqaluna mufrad atau jam'un, hadha jam'un sahih, lakin huna bida'atuhu, huna mufrad, hadha khata'. Nama wa tijaratuhu aidan ki mufrad, hadha khata'. Wadah? Idza kana masalan al-baqalun ki baqalun, hadha sahih, li'anna baqalun huwa mufrad, lakin baqaluna huwa jam'un, fahadha khata'. Ana katabtu ala sabura, saya tulis atas whiteboard ini. Fanahnu nanzuru ila as-sabura, kita tengok whiteboard ini ya. Ulaikal baqaluna bada'i'uhu rakhisatun wa tijaratuhu murbihun. Fahuna ulaika al-baqaluna, hadha sahih. Hadha sahih. Limadha? Lianna baqalun wa jam'un, fa ulaika jam'un. Fahimtum? Fa idza kana qarib, kalau dekat, naqulu ulaika atau naqulu haula'i, haula'i al-baqaluna. Atau idza kana ba'idan, kalau jauh, ulaika al-baqaluna. Fa ulaika al-baqaluna bada'i'u hu, hadha khata'. Limadha? Lianna hu huna al-baqal. Al-baqal huwa jam'un sahih. Fa as-sahihu bada'i'uhum. Huna hum, ulaika al-baqaluna bada'i'uhum, makna barang-barang jualan mereka. Hum huna mereka, hum bada'i'uhum. Rakhisatun adalah murah. Hadha sahih. Rakhisatun adalah murah.
Hadha sahihun. Okey, hadha sahihun. Limadha? Lianna huna badai'u jam'un li ghairil aqil, jam'un bukan akal. Kama kuntu lakum nahnu sanadrusu fi akhir kitab, belajar pada akhir kitab. Rakhisatun, macam satu muannas lil aqil. Rakhisatun wa tijaratuhu. Wa tijaratuhu huna hadha khata. Huna hadha khata. Hadha khata. Fahimtum? Khata. Limadha? Lianna al-baqqalu jam'un. Maknahu perniagaan mereka. Fa'al jawabu tijaratuhum. Aidan. Tijaratuhum. Fahimtum? Tijaratuhum. Fatijaratun muzakkar wa muannas. Tijaratun muannas. Tijaratun. Nakulu tijaratun. Asluhu tijaratun. Huna tijaratun ki muannas. فإذا كان مؤنث مربح أو مربحة فنقول مربحة. لماذا؟ لأن هذا صفة نعم أو هذا نعم تجارة مربحة. فهنا لماذا يتعلق أو تتعلق بتجارة والتجارة مؤنث ومربحة مؤنث فنقول تجارته مربحة. Masalan kama darasna, kita telah belajar kan. Masalan naqulu at-talibu zakiyun. Sahih? At-talibu zakiyun. Lakin idza qulna at-talibatu zakiyatun. At-talibatu zakiyatun. Fahuna tijaratun asluhum. Tijaratun muannath murbihatun. Murbihatun. Wadah? Hadha huwa al-jawab. Maratan ukhra, rakmu awal, ulaikal baqqaluna, makna peniaga-peniaga itu, ulaikal baqqaluna badai'uhum. Badai'u huwa jam'un mufraduhu bida'ah. Bida'ah maknahu al-asya' allati tuba'u. Barang-barang yang dijual, allati yuttajaru, maknahu yang diperniagakan. Bida'atul mufrad jam'uhu badai'uhu. Fahuna badai'u. Fahuna ulaikal baqqaluna badai'uhum rakhisatun adalah murah wa tijaratuhum. Nah, hum huna makna al-baqqaluna. Faham? Barang-barang mereka dan perniagaan mereka. Mereka huna al-baqqalun huwa jam'un. Sahih, huwa jam'un. Baqqaluna huwa jam'un huna. Huwa jam'un. Hadha jam'una. Baqqalun mufrad jam'uhu baqqaluna. Asluhu ke baqa. Nah, baqqalun ke mufrad jam'un baqa. Nah, baqqaluna. Mislu muslimun mufrad jam'uhu muslimuna. Fahuna ulaikal baqqaluna bidai'uhum rakhisatun wa tijaratuhum murbihatun. Ke huna hadha khata huna murbihun hadha khata. Fa as-sahihu naqulu murbihatun. Limadha muannath? Lianna tijaratun ki muannath. Tijaratun muannath. Wadah? Fahadha huwa sabab ana aqul lakum yajibu alaikum an tafhamu, yajibu alaikum an tutabi'u wa taktubu al-wajibat, dan kena tulis wajibat. Yajibu alaikum an tafhamu al-qawaid min al-kitab al-awwal, daripada buku yang pertama hatta hadzal kitab, daripada buku yang pertama sampai kepada buku ini. Limadha? Lianna al-an nahnu nasta'milu kulla qawaid. Al-an nahnu nasta'milu kulla al-qawaid allati nahnu darasna min qablu. Kita telah menggunakan secara praktisnya apa yang kita telah belajar al-an litakwini al-jumal, untuk membuat ayat-ayat bilughatil arabiyyati dalam bahasa Arab. Wadah? Idza kana mufrad, masalan idza kana mufrad, kalau mufrad maknahu satu saja. Fanaqulu baqqaluna. Nam huna nughayyir ila al-baqqalu mufrad. Fa ulaika nughayyir, kita tukar ini. Fanaqulu dzalika al-baqqalu bidai'uhu rakhisatun wa tijaratuhu sahih murbihatun. Fa huna huwa ki sahih. Limadha? Lianna nahnu al-an naqulu dzalikal baqqalu. Wadah? Famahma kana nasta'milu mufrad atau nasta'milu jam'an, kita gunakan mufrad ataupun kita gunakan jam'un, kama nasya,
Apa-apa saja yang kita mahu boleh buat. Lakin fi al-jumal atau fi al-jumlah, dalam ayat ini yajibu alina an nasta'mila al-qawaid as-sahihah, kaedah-kaedah yang betul, maknahu mufrad ma'a mufrad wa jam'un ma'a jam'in. Wadah? La'allakum tafhamun. Fayahtaj ila al-muraja'ah, memerlukan muraja'atu. Muraja'atu adalah memerlukan ulang kaji pembelajaran. Fal'an nahnu nadhhabu ila ar-raqmi tsani. Al'an nahnu nadhhabu ila ar-raqmi ats-tsani, yang kedua. Nadhhabu ila ar-raqmi ats-tsani, yang kedua. Naam. Fa marhaban ki Hajjah Rosniyah wa Hajjah Nur Ashikin, masyaallah. Naam. Fa Hajjah Zaitun, naam. Fa la'allakum tafhamun, boleh faham. Wa alladhina ma'i, yang bersama dengan saya, yumkinukum an fil mustaqbal, masa akan datang, tukhbiruna al-akharin, beritahu yang lain-lain lagi. Wa natamanna anna kathiran minan nas yastafiduna min faslina, mendapat faedah daripada kelas kita. Fa alladhina yuraji'una ad-durus, yang telah mengulang kaji pelajaran. Wa antum taktubuna, yang masih belum tulis, al-an tabda, tulis. Limadha? Li'annana al-an atau li'annani darrastukum, saya mengajar. Wa fi kulli kutub, dalam setiap buku yang saya ajar, ana aqra'u, saya baca. Masalan fi as-safhati ats-tsaminati, buku muka surat 8 ini. Nah, idza kana indakum kutub, ada buku, nah, muka surat 8. Fa nahnu wa ana ubayyinu lakum bitafsil, dan saya beritahu secara detail, secara detail. Fa insyaallah yakunu sahlan, adalah lebih mudah. Wa antum tafhamu ahmu syai'in ki antum taktubuna tamarin, lepas ini tulis tamarin fi dafatir, ke dalam buku latihan. Fal'an nahnu fi ar-raqmi ats-tsani. Al'an nahnu fi ar-raqmi ats-tsani, yang kedua, raqmu tsani. Al'an asyuyukhu alladhi fi al-masajidi abna'uhu kabirun wa mutazawwijuna. Nam, asyuyukhu alladhi fil masajidi abna'uhu kabirun wa mutazawwijuna. Ma makna hadhihi al-jumlah? Ma makna al-jumlati ats-tsaniyati? Apakah maknanya ayat yang kedua ini? Asyuyukh huwa jam'un. Syuyukhun huwa jam'un. Syuyukhun huwa jam'un. Mufraduhu syaikhun. Mufraduhu syaikhun. Wadah? Wa syaikhun, makna syaikh? Syaikhun ki maknahu rajulun kabir, ajuz, orang yang tua masalahnya. Sinuhu tis'in au samanun, umur dah 80 90, fanaqulu syaikhun. Nama au yusamma syaikhun. Wadah? Au aidan ki syaikhun bimakna alladhi lahu ilmun, yang ada ilmun yang banyak. Alim, sama alim, alladhi lahu ilmun, orang yang ada ilmun yang banyak, fanaqulu syaikhun. Wadah? Masalan ki ana altaki mudarrisi, saya jumpa dengan guru saya, aku ya syekh, ya syekh. Nah, syekhi huwa syekhi, dia adalah guru saya, muallimi. Wadah? Fa huna syaikhun ki mufrad, jam'uhu syuyukhun. Asyuyukhu alladhi, huna asyuyukhu alladhi fil masajid, atau fi al-masjid, huna fil masjid, masjid ma'ruf, yang ada dalam masjid tersebut. Abna'uhu, abna adalah anak-anak mereka, anak-anak dia. Fa abna'un huwa jam'un mufraduhu ibnun. Ibnun mufrad, jam'uhu abna'un au banuna. Ya Bani Israel masalahnya. Fa huna ibnun mufrad, jam'uhu abna'un au banuna. Fa abna'uhu kabir, anak-anak dia ini sudah besar. Bukan dia yang besar, anak-anak telah dewasa. Kabir huna dewasa. Wa mutazawwijuna, dan telah pun berkahwin. Maknahu fi hadhihi jumlah nahnu na'rif, kita faham bahawa al-an asyuyukh, maknahu syekh yang berada dalam masjid tersebut, bukan dia besar, bukan dia yang telah kahwin. Fi hadhihi jumlah bermakna anak-anak mereka ini, anak-anak mereka atau anak-anak dia ini telah dewasa dan telah pun berkahwin. Wadah? Fa al-an nahnu naruh naka khata' fi hadhihi jumlah, terdapat banyak kesilapan. Masalan ki syuyukh wa jam'un alladhi huwa mufrad, hadha khata'. Nama hadha khata'. Wa masalan abna'uhu, hu huna hadha mufrad, syuyukh wa jam'un, hadha khata'. Fahimtum? Kabirun ki kabirun huwa mufrad, abna jam'un, hadha khata'.
فكثير من أخطاء في هذه الجمل أو في هذه جملة. Terdapat banyak kesilapan dalam ayat ini ya, fi ar-raqmi ats-tsaniyati, dalam ayat nombor 2 ini ya. فكيف نحن نصحح؟ الآن نحن نصحح kemaan kita nusahih, kita perbetulkan bersama-sama insya-Allah. Okey, asyuyukh الآن شيوخ هو جمع صحيح، فالذي هو مفرد هذا خطأ. الذي هو مفرد جمع الذين صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا انظروا، الذين هو جمع مفرده الذي. مثلا أنا أقول لكم الطالب الذي، صارنا الطالب الذي أجاب هذا السؤال ذكي. Maknanya pelajar yang menjawab soalan tersebut adalah seorang yang cerdik. Lakin idza masalan hunaka kathir min tullab yang jawab soalan, fa ana aqulu lakum at-tullabu. Talibun mufrad jam'uhu tullabun. At-tullabu alladzina. Alladzi huwa mufrad, alladzina jam'un. Fa at-tullabu alladzina ajabu tilkal as'ilata adhkiya'u adalah cerdik. Fa huna alladzi mufrad jam'uhu alladzina. Fa huna asyuyukhu alladzina. نحن نرى هنا الشيوخ هو جمع، فهنا خطأ، الذي هذا خطأ، فالصحيح الذين، الشيوخ الذين في المسجد، هنا هذا خطأ، في المسجد هذا في المسجد في المسجد صحيح. الذين في المسجد أبناء. أوكي، أبناء هنا أصل أبناء هو وجمعنا، فهو هنا هو مفرد. هو هنا من هو هنا؟ من هو؟ أنا شيوخ صح؟ أنا kepada شيوخ وجمع، فهذا خطأ، فهنا نقول هم، مثل هذا هم. لماذا؟ لأنه هنا البقال، فهنا هم هنا الشيوخ الذين في المسجد abna'uhum kabirun wa mutazawwijun. Wa kabir yang dewasa adalah anak-anak mereka. Wa mutazawwijun adalah anak-anak mereka. Fahimtum? Fa abna huwa jam'un. Abna huwa jam'un. Ma mufraduhu ibnun. Fa idza kana jam'un fa huna labudda an yakuna jam'an. Mesti jam'un. Kabirun aw kabiratun ki mufrad jam'uhu kibarun. Jam'uhu kibar. Nah, nakulu kibarun. Fa as-sahihu abna'uhum kibarun. Abna'uhum kibarun wa mutazawwijun. Maknanya anak-anak mereka ini telah dewasa dan telah pun kahwin. Mutazawwijun mufrad jam'uhu mutazawwijuna. Mutazawwijun mufrad jam'uhu mutazawwijuna. Wadah? Maratan ukhra sekali lagi. As-sahihu huna. Nah, hadha khata'un. Hadha khata' ini adalah silap. As-sahihu asyuyukhu alladzina fil masjidi. Asyuyukhu alladzina fil masjidi abna'uhum. Hum huna asyuyukh. Abna'uhum. Abna'uhum kibarun. Yani abna huwa jam'un, ibnun mufrad, jam'uhu abna'un. Abna'uhum kibarun wa mutazawwijuna. Mutazawwijuna. Wadih hada? Fahadha huwa al-jawab, itu adalah jawab. Lakin idza aradna an nasta'mila al-mufrad. Kalau kita mahu gunakan mufrad, nahnu la nurid ki jam'an, nahnu nuridu mufrad. Wadah? Fala nurid asyuyukh, nuridu asy-syaikhu. Nah, syaikhuna, naqulu syaikhun ki mufrad jam'uhu syuyukhun. Fahimtum? Nah, syaikhun. Nah, syaikhun ki mufrad jam'uhu syuyukhun. Wadah? Fa naqulu asy-syaikhu sahih alladhi. Asy-syaikhu alladhi fil masjid abna'uhu sahih. Abna'uhu lakin huna kibarun. Limadha? Li'anna abna'a kibarun wa mutazawwijuna. Limadha? Abna' yang kawin. Fa maratan ukhra asy-syaikhu alladhi fil masjid abna'uhu sahih. Kabirun wa mutazawwijuna. Amma idza kana jam'an, kalau jam'un asyuyukhu alladzina fil masjid abna'uhum kibarun wa mutazawwijuna. Wadah?
Hal fahimtum? Nama la'allakum tafhamun, la'allakum tafhamun biidznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, falan kita nahnu nadhhab ila ar-raqmi ats-tsalis al-akhir yang paling akhir, raqmu tsalis. Limadha? Lianna hadha tamrin, latihan ini adalah mencabar. Fa yajibu alaikum an tufakkir katsiran atau turaji' durusakum, mesti kena ulang kaji ke pelajaran insyaallah. Nah, fa al-an nahnu fi ar-raqmi ats-tsalis. Raqmu tsalis nombor 3. Dzalikal aghniya'u maluhu katsirun lakinnahu bakhilun wa mutakabbiruna. Makna hadhihi jumlah dzalikal aghniya'u. Ma makna aghniya? Aghniya adalah kaya, wa aghniya huwa jam'un. Mufraduhu ghaniyun au ghaniyatun. Mufraduhu ghaniyun au ghaniyatun. Ghaniyun au ghaniyatun. Faham tu? Fahuna dzalikal aghniya'u. Nah, aghniya'u yang kaya tersebut, maluhu kathir, duitnya adalah banyak, lakinnahu tetapi dia adalah bakhilun, hadza ma'ruf, ki bakhil kedekut, wa mutakabbirun dan adalah takabbur dan takabbur. Wadah? Fahadhihi al-jumlah khata'. Jumlah ini adalah silap, adalah khata', banyak kesilapan. Nam ikhtilat atau ikhtalata baina al-mufrad wa jam'i, maknanya bercampur-campur antara mufrad wa jam'un, wa an-nas la yafhamun, tak boleh faham. Fal'an nahnu nusahih, kita perbetulkan. Unzura, dzalikal aghniya'u, hadha khata'. Aghniya'u huwa jam'un, sahih? Aghniya'u huwa jam'un, fa dzalika huwa mufrad, hadha khata'. Dzalika mufrad. Idza qulna dzalikal ghaniyyu sahih. Dzalikal ghaniyyu sahih. Nama, lakin aghniya'u ulaika. Ulaikal aghniya'u, ulaikal aghniya'u maluhu. Huna, unzur, dzalika aghniya'u hadha khata'. Limadha? Li'anna hadha jam'un wa hadha mufrad. Fahimtum? Fahuna ghayyir, idza kana aghniya'u jam'un fanaqulu ulaika. Nam, ulaikal aghniya'u maluhu hadha khata'. Limadha? Duit mereka. Fa aghniya'u huwa jam'un fa huwa mufrad, fa as-sahihu maluhum kathirun, sahih, malun kathirun, muzakkar, malun kathirun, yang banyak adalah duit, malun kathirun. Fa maluhum kathirun lakinnahu hadha khata'. Limadha? Tetapi mereka. Aghniya huwa jam'un lakinnahum. Nah, lakinnahum fahuna bakhilun, hadha khata'. Limadha? Li'anna aghniya huwa jam'un, fa bakhil labudda an yakuna jam'an, misi jam'un. Fa naqulu bakhilun mufrad, jam'uhu bukhala'u. Nah, bukhala'u wa mutakabbirun mufrad, jam'uhu mutakabbiruna. Wadah? Okey, maratan ukhra, sekali lagi maratan ukhra. As-sahihu yang betul, ulaikal aghniya'u maluhum. Maknahu orang-orang kaya itu, maluhum, duit mereka, kathirun, duitnya banyak, lakinnahum, tetapi mereka, bukhala'u, adalah kedekut, bukhala'u wa mutakabbiruna, dan takabur, wa mutakabbiru-biruna. Wadah? Hadha huwa al-jawab. Idza kana mufrad, masalan, idza kana mufrad al-ghaniyyu, fa sahih naqulu dzalikal ghaniyyu maluhu kathirun, nam, lakinnahu bakhilun, wa huna khata', wa mutakabbirun, mutakabbiru jam'un, fa mutakabbirun huwa mufrad. Wadah? Fa mufrad kima'a al-mufradi wa jam'un kima'a jam'i, kama qultu lakum, mufrad dengan mufrad, wa jam'un kima'a jam'in. Wa yajibu 'alaikum an tafhamu hadhihi al-qawaid, mesti kena faham kaedah ini ya. Fa al-lughatul arabiyyatu hiya lughatun jamilah. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat jamilah, sangat cantik. Nama lughatul Quran. Wa al-lughatul arabiyyatu lughatun wadihatun, makna lughah yang sangat wadih, yang sangat jelas, terperinci nama. Wa alladzi la yadrusu lughatul arabiyyah, siapa yang tidak mempelajari bahasa Arab, fil khasara, adalah rugi ya. Khasah ke muslimin muslimat. Nahnu naqra'u Quran, kita baca Quran, nahnu naqra'u Quran kulla yawmin, setiap hari. Wa nuridu an nafhama al-Quran ki wa sunnah. Fa al-alat, dia punya alat adalah al-lughatul arabiyyah. Fa
al-lughatul arabiyyah muhimmatun, bahasa Arab adalah sangat penting. Mustahabun alina an nadrusa al-lughatal arabiyyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Fahamtum? Fanahnu yajibu alina an nakuna mutafailin, mesti kena positif bidirasati lughatil arabiyyah. Jangan negatif. La naqulu, jangan cakap bahawa masalan as'abul lughah fi dunya hiya lughatul arabiyyah. Bahasa yang paling susah atas dunia bahasa Arab. Hadha khata, itu adalah silap. Mutafail, maknanya mesti kena positif. Naj'al insyaallah fi ra'sina, dalam kepala kita daiman al-lughatul arabiyyah, lughatul Quran. Lughatul Quran lughatun sahlatun. Lughatul Quran lughatun sahlatun. Fa nahnu nughayyiru anfusana qabla an ghayyara Allah Subhanahu wa ta'ala, yughayyiruna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita ubah nasib sebelum Allah mengubah nasib kita. Qala Allah jalla wa ala fil Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Hadzal faslu huwa faslu alladhi ana udarris bi kiltai al-lughah. Saya mengajar dalam dua bahasa, iaitu bahasa Arab dan bahasa Malaysia. Mana ana utarjim ila lughatil maliziyyati. Wa la'allakum tafhamun, faham. Fa insyaallah al-yawma, sebentar lagi ana sa'af'alu al-fasla. Hadzal faslu maknahu macam ini juga, raqmu awal, raqmu tsani, raqmu tsalis, lakin bil lughatil arabiyyati tamam, maknahu dalam bahasa Arab 100%. Insyaallah ba'da qalil. Kama qultu lakum al-faslu an uqassim ila itsnaini. Saya bahagi kepada dua. Faslu al-awwal bi kiltai lughah, maknahu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia. Wa faslu ats-tsani faqat bil lughatil arabiyyati, hanya dalam bahasa Arab kisah sahaja. Fa alladhi yuridu kitab, yang mahukan buku, boleh telefon nombor ini 0199354122, 0199354122, 0199354122. Fa natawaqqafu huna. Fa ashkurullah subhanahu wa ta'ala. Summa ashkurukum. Saya terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Ramai yang saya tak nampak nama, lakin yang saya nampak nama kat sini. Fa la'allakum tastafiduna. Saya harap semoga mendapat faedah daripada pembelajaran ini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.